अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस साइड में मौसम अगर मैं खुश आने लगे जनाब नवाज शरीफ साहब एक सरप्राइज फ्लाइट के ऊपर जाने वाले हैं और बताया जा रहा है कि ये सरप्राइज फ्लाइट जो है ये कुछ और किस्म के माहौल को जनरेट कर देगी और पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस सरप्राइज फ्लाइट के कुछ ना कुछ असरात नजर आएंगे। यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे कि नवाज शरीफ की ये सरप्राइज फ्लाइट कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, क्योंकि इस फ्लाइट की तरफ से एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलने के इम्कानात सामने आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर वारदातें चल रही हैं समझ में नहीं आ रहा कि जनाब हकीकत में सूरत हाल क्या है और इस सूरत हाल ने कैसे आगे बढ़ना है। मिसाल देता हूं आपको बड़ी सिंपल सी, जिससे आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है। नवाज शरीफ साहब ने कल आना था जनाब, और नवाज शरीफ साहब पहुंच गए थे हीथ्रो एयरपोर्ट, और जिस वक्त नवाज शरीफ साहब हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंच रहे थे पाकिस्तान आने के लिए, उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो नवाज शरीफ साहब की वापसी से पहले समाअत हो रही थी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से, जिस वक्त नवाज शरीफ साहब लाउंज में बैठे थे हीथ्रो एयरपोर्ट के, या नवाज शरीफ साहब जहाज में बैठे थे, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस केस का फैसला सामने आ रहा था। और जैसे ही ये फैसला सामने आया, एक तासुर ये फौरी तौर पर ये उभर के सामने आया कि नवाज शरीफ साहब की जो फ्लाइट है ये हो गई है मिस। फ्लाइट का मतलब ये नहीं कि जहाज पे नहीं होते, फ्लाइट का मतलब ये है कि पाकिस्तानी सियासत में असर नो एंट्री और वजारत उज़्मा के मनसब पर बैठने का जो चांस है वो नवाज शरीफ साहब के हाथ से निकल गया। और ये तासुर मौजूद है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये तासुर गलत है या इस तासुर की किसी तरह की कोई हकीकत या वैल्यू नहीं है, ये तासुर भी मौजूद है और इसकी किसी न किसी जगह पर लेजिटिमेसी भी मौजूद है। इससे किसी सूरत इनकार मुमकिन नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये एक गुंजाइश पैदा कर दी। और उसके साथ साथ दूसरा सेटबैक मुस्लिम लीग नून को ये पहुंचा कि जैसे ही ये वाला फैसला आया उससे कुछ देर बाद दो वीडियोस हैं जो वायरल हो गई, और दो वीडियोस में नवाज शरीफ साहब हीथ्रो एयरपोर्ट के वीवीआईपी कमरे के अंदर मौजूद हैं। और उस वीडियोस ने इनफैक्ट इस बात को जाहिर किया कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से कोई और कैंपेन भी शुरू हो चुकी है, जिसका मकसद नवाज शरीफ को वतन वापसी से रोकना है या नवाज शरीफ को वतन वापसी से पहले किसी न किसी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में लेके आना है। क्योंकि अगर ये दो वीडियोस और नवाज शरीफ की वतन वापसी से पहले लीक हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि जनाब कुछ ना कुछ गड़बड़ मौजूद है। क्योंकि वो जो मीटिंग थी जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के साथ हुई लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट पर, उस मीटिंग में कोई आम आदमी तो मौजूद नहीं होगा, या वहां पर सफारती अमला मौजूद होगा, या नवाज शरीफ साहब के साथ वो लोग होंगे जो नवाज शरीफ के काबिल एतमाद होंगे और नवाज शरीफ को सी ऑफ करने आई, यानी उनके फैमिली मेंबरान। अगर इस अमले पाकिस्तान के सफारती अमले या नवाज शरीफ के रिश्तेदारों ने उस मीटिंग के 1.5-2 मिनट के क्लिप बनाकर किसी को तकसीम किए, पहुंचाई या इवन मीडिया तक पहुंचाए, तो इसका मतलब यह होगा यकीनी तौर पर कि जनाब यहां पर कुछ गड़बड़ मौजूद है। और हाई कमिश्नर की मुलाकात ये तासुर देने के लिए काफी है कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ना सिर्फ कबूल कर रही है बल्कि नवाज शरीफ को वीवीआईपी प्रोटोकॉल भी मिल रहा है। और ना सिर्फ वीडियोस दी गई, ये तासुर दिया गया, बल्कि उन वीडियोस के अंदर नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं उस गुफ्तगू को भी साथ लीक किया गया ताकि लोगों की समातों तक नवाज शरीफ की आवाज भी पहुंचे और जिन अमूर पर गुफ्तगू हो रही है वो भी पहुंचे। इसका मतलब यह है कि एक माहौल को क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब वो माहौल पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने क्रिएट किया या पाकिस्तान की एम्बेसी या नवाज शरीफ के इर्द गिर्द मौजूद इमरानदारों ने उसको क्रिएट किया, ये दोनों सूरत हाल नवाज शरीफ साहब के लिए यकीनी तौर पर खतरे की घंटी है। क्योंकि अगर ये तासुर, ये आवाज कानों में पहुंचे और उसके नतीजे में इस तासुर को तकवीयत मिले कि नवाज शरीफ को अभी इस बात की समझ नहीं आ रही कि उन्होंने पाकिस्तान में आके क्या करना है, तो इसका मतलब यही बन रहा है ना। क्योंकि नवाज शरीफ साहब को जो लोग जानते हैं, जो लोग मिलते हैं, जो लोग समझते हैं या जिन्होंने नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स को देखी है, वो इस बात से बखूबी आगाह हैं कि नवाज शरीफ अपना पल्ला नहीं फड़ाता किसी को। नवाज शरीफ साहब के दिल की जो बात है वो मुझे इस बात का भी 100% यकीन है कि वो शायद मरियम नवाज को भी नहीं बताते होंगे, और यही उनकी कामयाबी का जो है वो एक सबूत है। अदरवाइज नवाज शरीफ साहब अगर खुल डुल के बातें करने वाले हों जिस तरह इमरान खान है, तो शायद वो बहुत जल्दी उनकी पॉलिटिक्स भी एक्सपोज हो जाती। ये वीडियोस क्लिप्स जिनके स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके अंदर
پاکستانی ہائی کمشنر نواز شریف کو یہ کہہ رہے ہیں, جو آواز آ رہی ہے کانوں میں کہ جناب آپ جا رہے ہیں, لیکن جاتے ہوئے پنجابی میں گفتگو ہو رہی ہے کہ آپ جا رہے ہیں, آپ کو ایک نیریٹو کی ضرورت ہوگی, ایک اگریسو نیریٹو کی ضرورت ہوگی, اور وہ نیریٹو ایسا ہوگا جو سسٹم کو یا جو عمران خان کی طرف سے بنایا جانے والا ماحول ہے اس کو تباہ و برباد کر دے. آگے سے نواز شریف صاحب ان سے پوچھتے ہیں تسی دسو پھر کی ہونا چاہیے نیریٹو ساڈا, ٹھیک ہے. وہ آگے سے ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کو ڈیلی بیسس پر جانا چاہیے, ڈیلی بیسس پر آپ کی میڈیا انٹریکشن ہونی چاہیے, ڈیلی بیسس پر آپ کو اپنے جو نیریٹو ہے اس کو ری ڈیفائن کرنا چاہیے, سلولی نیریٹو کو بنانا چاہیے, اور پھر ایک بہت بڑا بینک کرنا چاہیے. اس طرح کی وہ آگے سے گفتگو ہو رہی ہے, اور نواز شریف صاحب بڑے آرام سے بیٹھ کر ان کی گفتگو سن بھی رہے ہیں اور آگے سے سر بھی ہلا رہے ہیں. اب جو لوگ نواز شریف کو جانتے ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جب آپ نواز شریف سے کہتے ہیں نواز شریف صاحب اب آپ کو جو ہے وہ سیاست کے اندر اس طرح کا رول پلے کرنا چاہیے, نواز شریف صاحب پوچھتے ہیں کہ تسی دسو کی کرنا چاہیے. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہاں اس طرح کا ہے یہ والے آپشن, وہ آگے سے پوچھتے ہیں تسی دسو کی کرنا چاہیے. یعنی وہ اگلے کے مائنڈ کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہی کام انہوں نے اس وقت کیا. لیکن اس کے کیا نتائج نکلیں گے قطع نظر اس بات کی, لیکن ایک ماحول کریٹ ہونا شروع ہو گیا. پھر نواز شریف صاحب پہنچتے ہیں جدہ میں. نواز شریف صاحب نے تقریباً ایک ویک قیام کرنا ہے, اور اسی دوران ان کے اس فلائٹ سے پہلے کچھ انٹرویوز ہیں جو خاص طور پر سامنے آتے ہیں. ایک کالم آتا ہے سامنے, اور وہ تمام چیزیں بھی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی جو ہے وہ ایک پلانڈ ایکٹیویٹی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ مختلف جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں وہاں سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ نواز شریف صاحب از آل سیٹ, نواز شریف صاحب کو کسی طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی ڈیل ہو چکی ہے. اب جب یہ باتیں سامنے آتی ہیں تو پھر لا محالہ وہ تمام کا تمام جو ایک بنا ہوتا ہے نا, وہ ایک کرزمیٹک قسم کی چیز, اس کے اوپر بہت بڑا یا بہت برا تاثر آتا ہے. عرفان صدیقی صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, استاد ہیں, وہ ایک کالم تحریر کرتے ہیں آج سے 3-4 دن پہلے, اور اس کالم کے اندر عرفان صدیقی صاحب لنڈن میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں کا احوال بتاتے ہیں کہ میری نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں, نواز شریف صاحب نے اپنا دل کھول کے رکھ دیا. صبح جو ہے وہ 8 بجے سے 11 بجے تک یا 9 بجے سے 11 بجے تک مسلسل ہماری ملاقاتیں ہوتی رہیں, ہم کافی پیتے رہے, پاکستان کی سیاست پر گفتگو کرتے رہے, نواز شریف صاحب اپنا دل کھول کے بتاتے رہے. وہ تمام باتیں انہوں نے بتائیں, وہ تمام باتیں انہوں نے کی جو انہوں نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی. عرفان صدیقی صاحب بلا شبہ نواز شریف صاحب سے بڑی قربت رکھتے ہیں, اور یہ بات بھی ہے کہ 21 اکتوبر کو پاکستان واپسی کے بعد نواز شریف صاحب نے مینار پاکستان پر جو جلسہ کرنا ہے اس کی جو تقریر ہے وہ عرفان صدیقی صاحب نے لکھی. اب اسی کالم کے اندر نواز شریف صاحب اس بات کا ذکر کرتے ہیں, یہ ایز اٹ از الفاظ ہیں عرفان صدیقی صاحب کے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. عرفان صدیقی صاحب لکھتے ہیں کہ وطن واپسی سے 2 دن قبل متحدہ امارات آنے اور 21 اکتوبر کو علامہ اقبال ایئرپورٹ پر اترنے کا پروگرام طے ہے. یعنی نواز شریف صاحب کی وطن واپسی پر اب کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے, نواز شریف صاحب آ رہے ہیں. نواز شریف صاحب جو ہے وہ یہ اپنے کالم کے اندر لکھتے ہیں کہ وہ جو ہے لنڈن سے پرواز کریں گے, جدہ جائیں گے, جدہ کے اندر ان کا قیام ہوگا, مکہ جائیں گے, مدینہ جائیں گے, محمد بن سلمان صاحب سے ملاقات کریں گے, محمد بن سلمان صاحب سے ملاقات کر کے وہ دبئی آئیں گے, ممکنہ طور پر اس کے بعد وہ قطر اور چائنا بھی جائیں گے, کیونکہ ان 2 ممالک کی طرف سے بھی نواز شریف صاحب سے یہ بات کہی گئی کہ آپ کو آنا چاہیے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان 2 ممالک کی درخواست ہے, لیکن ابھی اس بات کا فیصلہ نہیں ہو سکا کہ نواز شریف صاحب قطر جائیں گے یا چین جائیں گے یا دبئی سے ہی پاکستان آئیں گے. اب چونکہ ان کا پروگرام فائنل ہو گیا ہے, نواز شریف صاحب جو ہے سعودی عرب سے دبئی اور دبئی سے پاکستان آئیں گے, اور دبئی سے پاکستان کے لیے چارٹر فلائٹ بھی بک کر لی گئی ہے. آگے چل کے عرفان صدیقی صاحب لکھتے ہیں کہ 21 اکتوبر کو ہی ایک اور چھوٹی سی پرواز کا پیوند بھی لگ سکتا ہے, لیکن یہ تجسس برقرار رہنا چاہیے. یعنی عرفان صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جب 21 اکتوبر کو پاکستان کے لیے پرواز کریں گے
तो इस दौरान नवाज शरीफ साहब का किसी न किसी जगह पर कोई छोटा सा स्टॉप ओवर हो सकता है, या नवाज शरीफ साहब दुबई से उड़कर किसी और मुल्क जाएंगे, किसी और जगह जाएंगे और वहां से वो पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि छोटी सी प्रवास का पैबंद। अब इसकी दो सूरतें बनती हैं, एक ये कि नवाज शरीफ साहब यूएई से निकलते हुए गल्फ के किसी और मुल्क, बहरीन, ओमान, कतर, मस्कत, किसी भी जगह पर कुछ देर क़याम करेंगे और वहां से फिर वो पाकिस्तान आएंगे, और वो जो मुलाकात होगी एयरपोर्ट के ऊपर कुछ देर, ये जो पैबंद है वो शायद किसी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की कोई अहम तरीन शख्सियत के साथ हो। दूसरा एस्पेक्ट है कि नवाज शरीफ साहब जो है जब वो प्रवास लें पाकिस्तान के लिए, तो लाहौर एयरपोर्ट पर उतरने से पहले वो कराची एयरपोर्ट पे, मुल्तान एयरपोर्ट पे, सखर एयरपोर्ट पे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतर सकते हैं, या यहां पर उनका जहाज कुछ देर के लिए रुक सकता है। ये मतलब छोटी सी प्रवास का पैबंद तो यही है ना कि वो अपने रूट के ऊपर किसी जगह पर रुकेंगे। ये तो नहीं हो सकता कि वो बहीर अरब पर लैंड कर जाएं, समुद्र पे तो बंदा नहीं लैंड कर सकता। अब इसी बात को लेकर एक स्टोरी है जो शाया हुई है, और इस स्टोरी में इस बात का जिक्र किया गया है कि नवाज शरीफ साहब वतन वापसी के दौरान इस्लामाबाद में टेक्निकल लैंडिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये टेक्निकल लैंडिंग से क्या मुराद है? स्टोरी ये इस वक्त, इसका अक्सर स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इस वक्त जियो की वेबसाइट के ऊपर ये खबर मौजूद है। वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब प्रवास पर लेंगे दुबई से और ईंधन के लिए इस्लामाबाद रुक सकते हैं। ऑल्दो कि अगर कोई भी परवाज दुबई से चलती है लाहौर के लिए तो उसको इस्लामाबाद में रुक कर पेट्रोल भराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर ये प्रवास डायरेक्ट है लाहौर के लिए तो इस्लामाबाद पे इस प्रवास का रुकने का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन अगर चंद कानूनी अमूर निपटाने के लिए नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद रुकें तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका मतलब ये है कि शायद मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि नवाज शरीफ साहब सीधा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड करें, वहां से कानूनी अमूर निपटाएं। कानूनी अमूर से क्या मुराद है कि नवाज शरीफ साहब खुद को सरेंडर करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू, यानी एयरपोर्ट से उतरें, सीधा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद की अदालत में जाएं और जाके कहेंगे मैं आ गया हूं, मुझे सरेंडर करें, लेकिन साथ मुझे मैं चूंकि अभी बीमार हूं और ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, मुझे कुछ अरसे के लिए मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर रिलीफ दिया जाए। और वो रिलीफ लेकर अदालत मुमकिन तौर पर उनको रिलीफ दे देगी और वो रिलीफ लेकर ही पहुंचे लाहौर और फिर यहां पर जलसे से खिताब करें। ये एक ऑप्शन बन रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो बात सामने आ रही है कि उनको हिफाजती जमानत मिल जाती अगर, तो फिर इसका मतलब ये है कि उनको इस्लामाबाद जाने की हाजत ना होती। अब अगर वो इस्लामाबाद हाजत के लिए, ये कानूनी अमूर से मुतालिक जो हाजत है इसको रफा करने के लिए वहां पर जा रहे हैं, तो जो पिक्चर है वो कुछ इस तरह बनती है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी से पहले मुमकिन तौर पर नवाज शरीफ की लीगल टीम की तरफ से कोई राहदारी जमानत की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में नहीं दी जाएगी। ये बात आ गई सामने। इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक जाएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरकार जाके ये कहेगी कि हम नवाज शरीफ को हिरासत में नहीं लेना चाहते, आप इनको मेडिकल ग्राउंड पर जो है वो 4 दिन के लिए आप इनको दे दें, हम इनकी मेडिकल चेकअप वगैरह करा के इनको हाउस अरेस्ट कर देंगे, इनके घर को ही सब जेल करार दे देंगे जाती उम्रा, और 3 दिन के बाद ये यहाँ पर वापस आके अपने आप को सरेंडर कर देंगे अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ, और मुमकिन तौर पर इस तरह का उनको रिलीफ मिल सकता है। क्या हकीकी पोजीशन बनाई जाएगी, इस मामले को अभी भी खुफिया रखा जा रहा है। मुस्लिम लीग नून ये कार्ड्स को ओपन नहीं कर रही कि नवाज शरीफ साहब की ये जो वापसी के ऊपर जो परवाज का जो पैबंद लगना है बरकौल इरफान सिद्दीकी साहब, वो पैबंद क्या होगा। अब ये पैबंद ने इनफैक्ट क्या सराइयों का एक नया दरवाज़ा खोल दिया। जैसे मैंने भी आपके सामने कहा कि वो या तो किसी खलीजी मुल्क में मौजूद किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो पाकिस्तान आ जाएंगे, या वो पाकिस्तान आते हुए लाहौर आने से पहले इस्लामाबाद जाएंगे और इस्लामाबाद से हिफाजती जमानत लेकर या पे रोल लेकर 2, 4, 6 दिन का वो आएंगे लाहौर और यहां पर आकर जलसे से खिताब करेंगे, या
دوسرا آپشن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب لاہور ہائی کورٹ سے ہی حفاظتی ضمانت لیں، راداری ضمانت لیں اور اس دوران وہ لاہور میں قیام کریں۔ یہ کارڈز ابھی تک سامنے نہیں ہیں، البتہ عرفان صدیقی صاحب کے اس انکشاف اور جیو کی اس خبر نے ایک نئی سرپرائز فلائٹ اور نواز شریف صاحب کی ممکنہ آمد اور اس آمد کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ اور چیزوں کو ایک نیا رنگ دے کر ایک نئی بحث کا آغاز کر دیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ بحث اب کہاں جا کر تھمے گی تو اسی وقت جب نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو لاہور ایئرپورٹ پر یا اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کریں گے پورے جاہو جلال کے ساتھ۔ پیارا بھر کے آ رہا ہے جی، خالی تو نہیں آ رہا۔ اب اگر وہ اس ساری سچویشن میں جو کھیل ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نئی ڈائریکشنز میں جائے گا اور نواز شریف کی واپسی کچھ نئی سیاست کے اندر کچھ نئی ہلچل لے کے یقینی طور پر سامنے آئے گی۔ ہماری رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔